Kaya pagduha mo, usala. Hinan waray. Out, Edwin. Sige, ilabog ano sa baso. Ilabog. Okay, ready. Sounds. Waray, malikod ha. Talikod na baso. Sayaw. Sayaw. Oh! Hinan waray baso. Oh, Sinet out. Balik ang baso. Ready, tukar. Hindi makamot nila. Oh, waray pa, sayaw. Sayaw. Oh, sayaw. Oh, hinan waray baso. Hinan waray. Oh, Andre out. Ready. Naibana na. Okay na ito. Ryan, sayaw. Sayaw tanan, sayaw. 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 Oh! Inanwaray. Oh, Angeline out. Angeline. Oh, sayaw. Oh. Sayaw. Edwin, iwas niya da. Oh, sayaw. Ano sayaw ba ito? Uy, waray pa. Waray pa. Ibalik ang baso. Ibalik ka, Brian. Ibalik. Waray pa. Okay. Waray pa. Ibutang. Oh! Oh, Gubalio out. Sige, sounds. Sayaw. Ang aming Christmas bonus. Oh, sayaw. At okay na okay. Ibigay mo na. Oh! Reyaan, you're out. Oh, aray na babae, lalaki na latanan. Iban baso. 5 katao, 4 nga baso. Sayaw. Ayaw pag kinaputi. Oh, ayaw pag kinaputi. Oh! Renzel out. Sige, tulo na la. Apira na la. 4 nga tao. May chance makadawagin 100 pesos. Okay, sayaw. Oh, waray pa. Sayaw. Wow. Ano pa yung something? Out, Brian. Iban. Music. 3 na lang. Oh, waray pa. Wow! Out. Lebron out. 1 baso, 2 tao. Ino, Constantino, kan Stephen, magdadawagin 100 pesos. Tapos na? Amin na daw. Okay, Stephen, 100. Hoy, hati kita. Consumption price, 50. Consumption price. Apa ba, Waray? Wanag ka po isa ko kanina.